ନଉନାହାନ୍ତି କିଏ ତାଙ୍କୁ ମନା କିଏ କରୁଛି ଏଥର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କିଏ ସେ ତାଙ୍କର ଯେ ନେଇପାରିବେ ନେବେ ତ ମନା କାହିଁ ଅଛି କହିବାଟା କାହାର କିଛି ମୁଁ କହିବି ଆମେ ତିନିଟା ନେଇଯିବୁ ସିଏ କହିବେ ଆମେ ତିନିଟା ନେଇଯିବୁ ସମୁଦାୟ ଚାରିଟା ଅଛି ଯିଏ ଏତେ ଛଡ଼େଇକି ନେଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଣିତ ଅଛି ସେ ଗଣିତ ଅନୁସାରେ କାମ ହବ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଫର୍ମୁଲା ପୁଣି ଥରେ ହେବ କି ଯେ ବିଜେପି ସେ କଥା ଆମେ କେମିତି କହିପାରିବା ନବୀନ ବାବୁ ସମର୍ଥନ ଦେବେ କି ପୁଣି ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁ ନବୀନଙ୍କ କଥା ନବୀନବାବୁ କହିବେ ସେ ଦଳର ନେତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ସେ କଥା କ'ଣ ହବ ସେ କହିବେ କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି ବିଜେପି ସହିତ ବିଜେଡି ରହିଛି ପୂର୍ବରୁ ଫେର ତ ସେଇ କଥା କହିଲି କିଏ କାହା କହିବାକୁ କିଏ କାହାକୁ ବୁଝେଇବ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ତେଣୁ ବିଜେପି ସହିତ ବିଜେଡି କ'ଣ ରହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଦଳର ନେତା କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଦଳର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍ଥିତିକି ଆସିବ ବିଜେଡି ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବେ କି ମୁଁ କହିଲି ସେ କଥା ଦଳର ନେତା ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଆମର ତ ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବି ହେଇପାରିବ ଜିତିକି ଯାଇପାରିବ ତାଙ୍କର ବିଜେପିର ଦୁଇ ଆମର ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଭାପତି ନେବେ କଂଗ୍ରେସ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ କହିଛି ସେଟା ଫେର କାହିଁ ପଚାରେ କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭେଟିବୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ମିଶିକି ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ସେଟା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସ କହୁଛି କଂଗ୍ରେସ ବୁଝେଇବ ସିଏ କହୁଛି ଯିବ ସେ ଯାଇକି ପରାମର୍ଶ କରିବ କ'ଣ କରିବ ତେଣୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ଲେଭେଲରେ ହେବ जो गोटे आसन आपण मान तो नेबे जो आसनटा कहउचंती जे राजनीतिक व्यक्ति विशेष ना अन राजनीतिक व्यक्ति विशेष सेडा तो राजनीतिक लोक हवा दरकार उचित निहाती जो माने दल पाई जो मानकर त्याग अछि आगुरु खटिचंदी परिश्रम करचंदी सेटा गोटे एल्डरली हाउस जोटा कहंती वयस्क लोक मानकर सेटा तुम सेठी वयस्क लोक दल पाई जे समर्पित काम करचंदी निहाती हां सेही कथा चिंता करिया दरकार ना फेर आसिले चर्वण जहाँ कहली फेर आउ थे नेता निष्पत्ति करेंगे अंतर फंतर किसी ना सब दल निष्पत्ति हम कम दल निष्पत्ति के आम अपेक्षा कर नहीं समस्त कौन अलग अलग कहले समस्त अलग अलग कैंडिडेट रे कि गोटे दल जो अच्छी दल गोटे निष्पत्ति नब दल निष्पत्ति भल हम बोली आम आशा कर आज्ञा आ गोटे कथा केन्दुझर बीजेडी दुर्बल है सोना महाकोट बीजेडी छाड़ी देले दुर्बल हो कांग्रेस ना बीजेडी छाड़ले कौन से सस्पेंशन टा नीलमटा कर छाड़वा से काली पा कहले मो बीजेडी की फेरबी ना ना फेरी न पारंती किंतु जे जोटी सस्पेंड है से बाहर बहिष्कृत न पर्यंत से दल से अछि तेणु सना हो विरोधी लोक तांकर संगठन अछि आ से एबे अछंती पूरा जाइछंती बोल तो कोटी आपन घोषणा करी कोइ ना एबे बीजेडी सहित भी अछंती नथिले बाहर चंदी कहीं कहले कि दल बाहर गली पूरा से कथा तो कहना इट इज ए सस्पेंशन इट नॉट ए डिसमिसल एटा आपनकर जो बहिष्कृत नु तुम दल रे अछंती नांती से जा बुझिबे आपन केउंझर संगठन प्रभावित होबो कि एमती एक्शन हला परे हां हेई पारे संगठन प्रभावित होबो हां निश्चित आपन देखियो घड़ी संधि मुहूर्त जेतोले नेता दल छाडुचंती सेही समय जने नेता विरोध रे हां सब ठीक है।